ये फाड़ के तो फटाक से होगा। चलो ये फटाक से ऊपर के फाड़ो। हाँ रवि को अरे आपको ऐसा फाड़ा ऐसा हुआ। Watch out! Help! Watch out! Keep quiet. Help! Watch out! Watch out! Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Help! Awesome. I'm recalling a teammate. Thanks. Help! Want to learn some ninja arts? Give me 10 cans of sardines, and I'll think of taking you on as my student. No.
Watch out! हेलो भाई, हेलो, एक नंबर भाई। Help! ओ एक नंबर भाई, हेलो। हेलो एक नंबर भाई, यार साथ में खेल लो भाई, एक नंबर भाई।